रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से पिछले कुछ दिनों से रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से रानीगंज शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी बढ़ गई थी। इसके जरिए लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया था। इसके साथ ही कुछ दुकानदारों द्वारा अपने दुकान से बाहर फुटपाथ पर दुकानों का सामान रखने, यहां तक कि पार्किंग करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही यह आरोप भी सामने आया था कि कुछ दुकानदार अपने दुकान के सामने के फुटपाथ पर छोटे व्यापारियों को पैसे के बदले दुकान लगाने देते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को सामने रखते हुए रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर आज रानीगंज थाने में रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल भी थे। विकास दत्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से रानीगंज के लोगों द्वारा रानीगंज शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक को लेकर शिकायत आ रही थी। फुटपाथ पर अतिक्रमण की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। इसे लेकर रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इतवारी मोड़, बड़ा बाजार, MG रोड पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद इतवारी मोड़ से लेकर PN मालिया रोड पर भी अभियान चलाया जाएगा और अंत में NSB रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रानीगंज के बाहर जैसे मंगलपुर, बल्लभपुर आदि इलाकों से टोटो को रानीगंज में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा और रानीगंज के अंदर जो टोटो चलाते हैं उनका भी रूट बदला जाएगा ताकि वह NSB रोड पर ना चले। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कल एक बैठक की जाएगी जिससे कि टोटो के परिचालन को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह समझता है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं उनमें से बहुत से गरीब तबके से आते हैं। प्रशासन किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहता है, लेकिन एक ऐसा उपाय निकालने की आवश्यकता है कि व्यापारी व्यापार भी कर सके और लोगों को चलने फिरने में समस्या भी ना हो। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि पंजाबी मोड़ से लेकर गिरजापारा मोड़ तक रास्ते में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा दिलाया जाए और फुटपाथ को सुचारू रखा जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि दुकानदार मुख्य सड़क के ठीक किनारे अपनी दुकान लगा देते हैं, जिससे जो ग्राहक आते हैं वह अपने वाहन सड़क पर खड़ा करके खरीदारी करते हैं, जिससे जाम लगता है। प्रशासन इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोडिंग अनलोडिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि लोडिंग अनलोडिंग का समय सुनिश्चित कर दिया गया है और इसके बावजूद कुछ दुकानदार अन्य समय लोडिंग और लोडिंग करवाते हैं, जिससे जाम लगता है। इसको लेकर भी व्यापारी समितियों के साथ बैठक की जाएगी और इसका एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से लेकर छूट देकर रखी गई है, लेकिन रानीगंज के स्थानीय प्रशासन की यह सोच है कि यह छूट नहीं देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। বিষয়গুলো হচ্ছে যে রানীগঞ্জ শহরটা তো এমনি একটু ন্যারো শহর, রাস্তাগুলো খুব ছোট, তার মাঝখানে আমরা বা ট্রাফিকের চিত্তর সঙ্গে আমরা ট্রাফিক ওসি যে আছে চিত্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম যে এইভাবে যে চলছে, এটা চললে তো মানুষ চলতে পারবে না। আর মানুষ ডেলি কমপ্লেন করছে স্যার আমরা চলতে পারছি না রাস্তায়, এমন। তো সেটার দিক থেকে আমরাও ঘুরে ঘুরে দেখেছি, আমাদের অনেক দিন থেকে আমাদের ইচ্ছে ছিল কাজগুলো করার, কিন্তু বিভিন্ন কাজের চাপেও এই পুজো গেল, অকেশন গেল, সেই জন্য আমরা এগুলোকে ঠিকমতো করতে পারিনি। এবারে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে যেটা আমরা অন্তত ফুটপাথ ফ্রি করবো, কারণ ব্ল্যাক টপ যেটা আছে পিচ রাস্তাটা জনগণের চলার জন্য আমরা রাখবো। সেই জন্য ট্রাফিক আর থানার যৌথ উদ্যোগে, রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ড এবং থানার যৌথ উদ্যোগে কিছু পার্টি আমরা একটা অভিযান চালাচ্ছি। এখন এটা চলবে, এখন কন্টিনিউ হবে। এটা এখন শুধু মারোয়ারি রোড, ইতোয়ারি মোড় থেকে যে আমাদের যে বড় বাজার তার পাশের যে সোজা যে রাস্তাটা সিআর রোড এবং ওই MG রোড, ওই যে রাস্তাগুলো ধরে ধরে আমরা এখন করছি। এরপর থেকে আমরা কালকের থেকে আমাদের ইতোয়ারি মোড় থেকে শুরু করে PN মালিয়া রোড এটা আমরা ক্লিয়ার করবো। নেক্সট আমরা টার্গেট হচ্ছে যে যেটা মেন রোড NSB রোডের দুপাশেও দেখেছি আমরা ওই গ্রিলওয়ালা গ্রিল রাখা থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের যা যা জিনিসপত্র NSB রোডের আশেপাশে আছে, কারণ NSB রোডে এমনি জ্যাম আপনারা দেখতে পান সবসময় অনেক কারণের জন্য। জ্যামের কারণ হচ্ছে সরু রাস্তা, টোটোর একটা ব্যাপার নিয়ে বিরাট একটা কিছু চলছে, যেটা ট্রাফিক বা আমরা মিলে ঠিক করেছি যে ওই রাস্তাটাও আমরা ক্লিয়ার করব। আর টোটো নিয়ে একটা মিটিং করে রাস্তাটা যাতে লোকে ফ্রি ফ্লো যেতে পারে,
টোটোটাকে কীভাবে রেস্ট্রিক্টেড করা যায় সেই জন্য আমাদের মিটিং আছে আগামীকাল একটা, সেটা করে আমরা টোটোটাকে বাইরের থেকে যেগুলো ঢুকছে টোটোগুলো বল্লভপুর থেকে যেগুলো আসছে সেগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করবো, মঙ্গলপুরের দিক থেকে যে টোটোগুলো আসছে সেগুলো রেস্ট্রিক্ট করবো, টাউনের টোটোগুলো যদি কোনো বাইপাস রুট থাকে এনএসবি রোডটাকে অ্যাভারেজ যাতে কম করে তো সেটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি যে আমরা যে কাজটা করছি সেটা মোটামুটি আমরা 7 দিন অভিযান চালাবো, টোটো নিয়ে অভিযান চালাবো, অন্তত রানীগঞ্জবাসীকে ট্রাফিক বা আমরা মিলে একটা রিলিফ দিতে পারবো, যাতে করে এই যানজট হোক, মানুষের যাতায়াতের সমস্যা হোক, সেগুলো থেকে অন্তত কিছুটা হলেও মানুষ রিলিফ পাবে, এটাই আমার উদ্দেশ্য আর কিছু না। পথচারীকে রাস্তা বাজার ফুটপাথটা প্রায় হয়ে গেছে। তো আপনি যেটা বললেন আমরা এখান থেকে এনএসবি রোড মানে আমরা শুরু করেছি পাঞ্জাবি মোড়ের মুখ থেকে নিয়ে শুরু করে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।